violations dont sont victimes les femmes constituent un vrai drame et il fallait leur donner la possibilité de se défendre, de s'informer sur leurs droits et de pouvoir agir pour la protection de leurs droits et de leur liberté. Et c'est dans son contexte qu'intervient la préparation de ce guide, qui est une première étape dans un processus très ambitieux de vulgarisation du droit, de connaissance du droit, qui est mené en collaboration avec l'association Josso, le ministère de la Justice, un certain nombre de partenaires. Et je suis persuadé que cela permettra une meilleure connaissance des droits et des populations vulnérables en général et une meilleure protection de leurs droits et de leurs libertés. Vous avez parlé tout à l'heure dans votre allocution que la faculté maintenant s'ouvre davantage. L'ère des facultés fermées est révolue. On ne peut pas créer du savoir dans l'enfermement. Le savoir ne se crée pas sans liberté. Et l'ouverture est absolument indispensable. Et il faut que cela soit une ouverture agissante, qui ait du sens et qui ait des retombées pour l'excellence de nos étudiants, leur réussite et l'excellence de notre établissement. تنظم جمعية جسور في رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بشراكة مع وزارة العدل والمصحة القانونية لجامعة محمد الخامس تقديم الدليل المساطر لبعض الانتهاكات التي تروم النساء. لقد تم إعداد هذا الدليل من طرف ثلة من الأساتذة والخبراء الجامعيين المحنكين في بعض المجالات كقانون الشغل، القانون الجنائي وحتى القانون 113 والسلاليات من أجل شرح المساطر، من أجل وضع بعض الإشارات اللي تمكن النساء من استعمال المساطر القانونية ومعززة بالاستشهادات القضائية المعتمدة في المحاكم المغربية. هذا الدليل هو عمل يمكن أن يساعد النساء اللواتي لا يعرفن المساطر القانونية من أجل فهم المساطر واعتمادها واستعمالها بدون اللجوء إلى خبراء. إلى قراوا كتاب ربما يقدروا يفهموا المساطر ويقدروا يعرفوا المراحل اللي يقدروا يعتمدوها باش يطالبوا بالحقوق ديالهم وباش يفهموا شنو هما المساطر اللي كدوز منها الحقوق ديالهم. مثلا القانون 113 المسطره هي هذا قانون جديد اللي مازال ما تنعرفوهش بزاف وما كنعرفوش كيفاش نستعملوه. اذا تم في هذا الدليل تبسيط المسطره، ربما تنشرحوا للمراه المؤسسات اللي خصها تمشي لهم، المحكمه، المستشفى، السلسله ديال ضحايا العنف، تنشرحوا لها الدور ديال اللجنه لمناهضه العنف ضد المراه، تنشرحوا لها بانه خصها تمشي تاخذ السيرتيفيكا ميديكال ديالها باش انها تعزز الملف القانوني ديالها. هادو مساطير اللي هما كتبان واضحه بالنسبه للقانونيين، ولكن بالنسبه للمراه اللي تعرضت للعنف ما يمكن لهاش تعرفها